Evo imamo Jadransko more, točnije ovo je Šibenski zaljev, Šibenski kanal ispred nas prema otvorenom Jadranskom moru. Danas je dosta vjetrovito, čini se da jugo puše. Stigli smo jučer u Šibenik, tamo u pozadini je Šibenski most, a mi idemo prema jednoj najpoznatijoj znamenitosti grada Šibenika. Tu se već lagano nazire Šibenska katedrala Svetog Jakova. Sad se i bolje vidi njena kupola, točnije, i spada pod zaštitom UNESCO-a, tako da evo idemo prema njoj pa ćemo malo više o njoj. Evo vidi se već par skulptura, po tome je i poznata po vanjskoj fasadi sa neobičnim skulpturama. Da, je dosta vjetrovito danas. A evo idemo prema tamo. Evo par informacija o katedrali na hrvatskom jeziku, na talijanskom, njemačkom, engleskom, francuskom. Pored katedrale je tu kip jednog od arhitekata ove katedrale, vrlo poznati hrvatski arhitekt Juraj Dalmatinac. Tu mu je ime. A to je njegova crkva. Dakle, crkva katedrala Svetog Jakova, građena od sredine 15. do sredine 16. stoljeća, preko 100 godina. Pod zaštitom UNESCO, kao što sam već rekao malo prije. Impozantna je po tome što ima dosta ovih skulptura okolo crkve, vanjske fasade. Zanimljivo je što je katedrala građena potpuno od kamena, dakle nema uopće niti žbuke, niti drveta i po tome je jedna od jedinstvenijih na svijetu. Katedrala Svetog Jakova u Šibeniku. To bi trebala biti crkva Svete Barbare. I ovdje je katedralni trg sa gradskom vijećnicom ispred nas. Evo kašta Svetog Mihovila, tvrđava Svetog Mihovila, putem ovim. Šibenik je dosta brdovit grad, imamo dosta stepenica. A tvrđava Svetog Mihovila, jedna od 5 tvrđava grada. I idemo sada prema njoj. Navodno, odozgo imamo prelijep pogled prema cijelom Šibeniku. Na tvrđave su građene u tolikom broju zbog prijetnje od Turaka u srednjem vijeku, točnije u 15., 14., 15., 16. stoljeću. I Sveti Mihovil je jedna od njih.
Evo ipak smo se odlučili prema tvrđavi Barone, ali to nije ta tvrđava ispred nas, to je tvrđava Svetog Mihovila. A mi idemo prema Barone ovim uličicama. Još nekih 5-6 minuta pješice. Trebalo biti gore gdje je sljedeća hrvatska zastava postavljena. A ovo su neke lokalne kućice, zgrade. Vjetar i dalje jako puše, jugo. Pa se javljamo s tvrđave Barone. Evo stigli smo do tvrđave Barone. Može se i na tvrđavu Svetog Ivana, evo gore desno Svetog Ivana. Pa ćemo se vratiti i do te tvrđave. Kupili smo 3 ulaznice za, zapravo jedna ulaznica za 3 tvrđave Barone, Sveti Ivan i Sveti Mihovil za 11,5 eura po osobi. Tako da ćemo sada obići malo Barone. Ona i tvrđava Sveti Ivan izgrađeni su za 6 tjedana. Impozantno. Zbog obrane od Osmana koji su prijetili u ovom šibenskom gradu. Gradu Šibeniku. I pogled na Šibenik. To je barun Kristof Martin van Degenfeld. Ovo je par informacija o njemu. Po njemu je ova tvrđava Barone dobila i naziv. Šibenik na dlanu. Poznati šibenski kanal, sad se dalje još bolje vidi. I na kraju šibenskog kanala je tvrđava Svetog Nikole, ali evo to nećemo hoće doći jer još nije otvorena brodska linija do tamo do tek u 5. 6. mjesecu, a mi smo trenutno na travnju. A par topova. Evo, to je bio napad na Šibenik 1647. godine. Evo, nedaleko od tvrđave Barone stigli smo na tvrđavu Svetog Ivana. Ispred nas tvrđava Svetog Mihovila, to će biti naša sljedeća destinacija. Evo, također i ovdje imamo par topova za vrijeme obrane grada Šibenika od Osmanlija. Vjetar, kao što se vidi, vjerojatno čuje, je i dalje snažan. Idemo što imamo dolje. Pusko! Okej. Neka rupica. Evo, stigli smo do treće tvrđave Svetog Mihovila. Tu par osnovnih uvodnih informacija o njoj. A mi sad imamo obilazak.
spustila u Šibeniku, tu smo na jednom od trgova. Ovo je jedan moderniji trg, nedaleko nam je smještaj. I ovo tu je vodeni sat. Funkcionira sa mlaznicama ovim. Trenutno je 15 do 9. Tako da ova mlaznica pokazuje sada skoro pa 9 sati, a ono gore gdje je 12 sada su sekunde. Svaka sekunda otvori se jedan mlaz. Vrlo interesantno. Evo sekunde. Dobro. Mi smo još sutra ujutro tu i još ćemo se možda javiti ujutro. Tako da evo, zadnja noć u Šibeniku, lijepa 2 dana. Do nekog sljedećeg puta. Tvrđava Svetog Ivana. Tamo je tvrđava Svetog Mihovila. Lijevo je već stara gradska jezgra Šibenika. Evo vrijeme i nije danas najbolje. Kiša je, pljusak je, sjela, grmi. Ovo je apartman u kojem smo bili smješteni, apartman Azalea. Balkon, dakle kao što sam već rekao, centar je 2 minute udaljen pješici. Jako lijep smještaj. Evo tu smo sa dnevnim boravkom počeli. Lijepo kuhinja sa frižiderom i tako dalje, trpezarijski stol, spavača soba, kupaona. I to sve skupa za 2 noći, bez doručka, smo platili 138 eura. Vjerujem da je ljeti puno skuplje, ali lokacija je izvrsna, uređenje je jako dobro, nova zgrada je. I evo, ovim putem se opraštam iz Šibenika, tako da evo, čujemo se drugim prilikom. Pozdrav!